Sa pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan, opisyal na nagsugod ang nagkalaing-laing mga aktibidad nga magdala og kasadya sa bayawan. Niaging Pebrero 9, 2026, gipahigayon ng opening salvo, presentation ug sashing ceremony sa mga kandidata sa Miss Bayawan 2026. Gani, usa sa pinakaginapaabot nga kalihukan maong pagbalik sa Tawo-Tawo Festival isip usa ka kompetisyon sa nagkalaing-laing barangay sa syudad. Human sa pipila ka adlaw nga ensayo ug preparasyon, makita ang dakong paningkamot sa mga contingents, lakip ang mga mananayaw, propsmen, drummers ug trainers aron makabot ang kadaugan. Karong hapuna giimbitar ang tanan sa pagsaksi sa Tawo-Tawo Festival Street Dancing nga magsugod alas 2 sa hapon gikan sa Bayawan Boulevard duol sa Barangay Boyco Gym padulong sa Bayawan Nurses Sports Complex. Sundan kini sa Tawo-Tawo Festival Showdown alas 4 sa hapon sa Bayawan Nurses Stadium. Ugmang adlaw, Pebrero 17, pagasugdan pinaagi sa Tawo-Tawo Thanksgiving Mass sponsored by the City Government of Bayawan, alas 6 sa buntag sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Pagkahuman, sundan kini sa Fiesta Civic Parade with Tawo-Tawo Headdress and Float Competition alas 7 sa buntag, gikan sa City Plaza padulong sa BNHS Junior High School Gym. Ug sa taknang alas 9 sa buntag, pagasugdan usab ang Tawo-Tawo Festival Marching Band Competition. Sa maong adlaw usab, ipahigayon ang Miss Bayawan 2026 Coronation Night alas 7 sa gabi sa Bayawan Norso Arena. Sa Pebrero 18, 2026, isip pagdeklara sa opisyal nga kapistahan sa Dakbayan. Pagahimo ng Tawo-Tawo Grand Music Fest with fireworks exhibition alas 8 sa gabi sa Boulevard area dool sa Hayay Square. Giimbitar og giawhag ang tanan nga moapilog mo suporta sa atong pagsaulog sa 2026 Tawo-Tawo Festival Season. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.